si Aya. Come on, down, 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 down. Good morning, Aya. Good morning. Ang aming bantay sa tindahan, nakababa na. Hello, nangaamo. Hello muna, hello, hello. Hello, morning, morning, baby. Morning. Hello, Aya. Good morning. Good morning. Mag-exercise ka na, Aya? Dito, dito. Wag doon, wag doon. Dito lang. Wag doon, wag doon. Dito lang, dito lang. Mag-exercise ka dyan. Ayan na. Ayan, humiga na, humiga na. Exercise ka na dyan, dali. Come on, come on. Wow! Exercise na, Aya. Exercise. Dali. Exercise na, Aya. Yan ang aming bantay na mabait na aming Aya. Doon lang, bibi. Doon lang, bibi. Aya. Good morning, Aya. Wow. Yay. Yo. Oh, upstairs ka na, upstairs. Upstairs ka na, dali. Upstairs na uli. Para exercise. Upstairs ka na, dali. Para exercise ka uli. Dali. Upstairs ka daw dun, dali. 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 Aya. Hello, Aya. How are you? Oh, oh, oh. Bakit nakaupo na yan? Oh, dali, upstairs ka daw dun. Dali. Dali. Thank you for watching sa aming bantay sa aming tindahan, si Aya.